کہانی کا آغاز ایک سوگوار ماحول سے ہوتا ہے۔ لوگ ایک غمزدہ خاندان سے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں۔ فضا میں خاموشی اور اداسی چھائی ہوتی ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے اور جوئے اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر ہے، وہی تصویر جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ مسکرا رہا ہے۔ جوئے تصویر کو گھورتے ہوئے آہستہ آہستہ بات کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے اپنے والد کی کتنی یاد آتی ہے اور دل ہی دل میں ایک ناممکن خواہش کرتا ہے، کاش وہ واپس آ سکتے۔ کچھ دیر بعد جوئے بستر سے اٹھتا ہے اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے میں جھانکتا ہے۔ اچانک دھم، ایک باسکٹ بال اوپر سے گر کر زمین پر آتی ہے اور اس کی طرف رول ہونے لگتی ہے۔ جوئے ساکت رہ جاتا ہے۔ وہ گیند اٹھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں ہوتے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے کمرے میں رکھا ایک ٹوائے خود بخود آن ہو جاتا ہے اور تیز آواز نکالنے لگتا ہے۔ پھر ایک کے بعد ایک کئی کھلونے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ٹوائے کارز کمرے میں چکر لگانے لگتی ہیں۔ چھوٹی گیندیں ایک بڑی چمکتی ہوئی گیند کے گرد جمع ہو جاتی ہیں اور پورا کمرہ کسی جادوئی سرکس جیسا بن جاتا ہے۔ جوئے گھبرا جاتا ہے۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ وہ دوڑ کر اپنے بستر پر جاتا ہے اور کمبل کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ اسی لمحے ایک عجیب سا فون رنگ بجنے لگتا ہے۔ کھلونے خود بخود حرکت کر کے ایک ایرو کی شکل بنا لیتے ہیں جو الماری کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ الماری کے اندر ایک تیز روشنی چمکتی ہے اور ہوا کا ایک تیز جھونکا کمرے سے گزرتا ہے۔ جوئے ڈرتے ڈرتے کمبل ہٹاتا ہے اور آہستہ آہستہ الماری کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے اس کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ وہاں ایک ریڈ ٹوائے فون رکھا ہے جو بج بھی رہا ہے اور چمک بھی رہا ہے۔ جوئے فون اٹھاتا ہے اور جیسے ہی وہ سنتا ہے اس کی سانس رک جاتی ہے۔ فون پر جو آواز آئی ہے وہ اس کے والد کی آواز ہے۔ جوئے یقین نہیں کر پاتا۔ وہ باتیں کرنے لگتا ہے، اسکول، اپنی تنہائی، اور سب سے بڑھ کر وہ التجا کرتا ہے کہ اس کے والد اسے دوبارہ کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری طرف سے آواز پرومس کرتی ہے، ایک ایسا پرومس جو حد سے زیادہ عجیب اور خوفناک لگتا ہے۔ اسی دوران جوئے کی ماں لورا باہر کمرے میں لانڈری رکھ رہی ہوتی ہے۔ اسے جوئے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے، اتنی رات کو جوئے کس سے بات کر رہا ہے۔ لورا خاموشی سے دروازہ کھولتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ جوئے کمبل کے نیچے چھپا ہوا ہے اور فون پر اپنے والد سے بات کر رہا ہے، ایک ایسے والد سے جو اب اس دنیا میں نہیں۔ لورا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دروازہ آہستہ سے بند کرتی ہے، دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہے اور آنسو اس کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح جوئے اپنی بائسیکل پر اسکول کی طرف جاتا ہے۔ راستے میں کچھ بچوں کے پاس سے گزرتا ہے مگر کسی سے بات نہیں کرتا۔ اسکول پہنچ کر وہ کلاس میں داخل ہوتا ہے جہاں حالات اس کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ کلاس میں کئی بچے جوئے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور چھپ کر اس کے بیگ میں ایک بلیک ایگ رکھ دیتے ہیں۔ ٹیچر مسٹر مارٹن گانا گانے کے بعد کلاس کو ایک ایکٹیویٹی شروع کرواتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنے انڈے نکالیں۔ جوئے اپنا بیگ کھولتا ہے اور سب کے سامنے وہ کالا انڈا نکل آتا ہے۔ جب وہ انڈا کھولتا ہے تو اندر سے ایک ٹوائے اسکیلیٹن اور ایک نوٹ نکلتا ہے۔ پوری کلاس کی نظریں جوئے پر جم جاتی ہیں۔ مسٹر مارٹن انڈوں کی مضبوطی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے جان بوجھ کر انڈے توڑ دیتے ہیں۔ کلاس میں گندگی پھیل جاتی ہے اور ایک بچہ ابلا ہوا انڈا بھی لے آتا ہے۔ مسٹر مارٹن کی نظر جوئے کے نوٹ پر پڑتی ہے۔ وہ نوٹ پڑھتے ہیں اور سخت غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ پوری کلاس کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی ایسے بچے کا مذاق اڑانا جس نے اپنے والد کھو دیے ہوں ناقابل قبول ہے۔ وہ سب سے پوچھتے ہیں، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا تو تم کیسا محسوس کرتے؟ اچانک انڈا جوئے کی میز پر آ جاتا ہے۔ مسٹر مارٹن بچوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ بتایا گیا کہ جوئے کا انڈا کس نے چوری کیا تو سب کو اسکول کے بعد رکنا ہوگا۔ بچے شور مچانے لگتے ہیں۔ مسٹر مارٹن انہیں خاموش کرانے کے لیے میز پر ہاتھ مارتے ہیں اور اسی لمحے انڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ کلاس میں خاموشی چھا جاتی ہے، پھر کہکے گونجنے لگتے ہیں۔ مسٹر مارٹن شرمندہ اور بے آواز رہ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اسکول ختم ہوتا ہے۔ بچے کلاس سے نکل جاتے ہیں مگر جوئے وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ چند بچے بھاگتے ہوئے اس کا بیگ گرا دیتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان اٹھاتا ہے۔ اسی دوران لورا مسٹر مارٹن سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ مسٹر مارٹن بتاتے ہیں کہ جوئے کے کوئی دوست نہیں۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس بات پر بھی ہنستے ہیں کہ جوئے اپنے والد سے فون پر بات کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بات ختم ہی ہونے والی ہوتی ہے کہ اچانک ایک دروازہ کھلتا ہے اور سیلی جوئے کو گھورتی ہے جو اب بھی فرش پر بیٹھا اپنا سامان سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ فرش پر بیٹھا جوئے لاشعوری طور پر اپنے نئے ابھرتے ہوئے ٹیلیکینیسس پاورز استعمال کرنے لگتا ہے۔ وہ مزے مزے میں اپنی پینسل کو ہوا میں لہراتا ہے اور یہاں تک کہ سیلی کے پونی ٹیلز کو بھی ہلکا سا چھیڑ دیتا ہے۔ اچانک سیلی ایک چونک
चौंक जाती है, पीछे मुड़कर जॉय को घूरती है और फिर एक शरारती सी मुस्कुराहट के साथ भाग जाती है। जॉय खामोशी से मुस्कुराता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है। इसके ज़हन में एक ही बात गूंजती है, मैं इसे हासिल कर लूंगा, मैं वाकई स्पेशल हूँ। लॉरा जॉय को घर की तरफ लेकर चलती है। रास्ते में वो नरमी से पूछती है कि इसका दिन कैसा रहा। फिर वो इन्हीं बच्चों का जिक्र करती है जो इसे तंग कर रहे हैं और आहिस्ता से पूछती है कि क्या इसने वाकई इन्हें बताया कि वो अपने मरे हुए वालिद से फोन पे बात करता है। लॉरा समझती है कि जॉय अपने वालिद को बेहद मिस करता है, मगर वो इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसी अजीब बातें दूसरों को न बताया करे। घर पहुंचते ही रेडियो अनाउंसर की आवाज सुनाई देती है जो बता रहा होता है कि शहर का फोन सिस्टम तकरीबन आधे घंटे तक एक अजीब और अनएक्सप्लेन्ड मेल फंक्शन का शिकार हो रहा है। कुछ देर बाद लॉरा घर से बाहर निकलकर जॉय को तलाश करने लगती है। जॉय अपने डॉग स्कूटर और अपने खिलौने चार्ली के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा होता है। चार्ली अचानक एक पुराने वीरान और खौफनाक नजर आने वाले घर की तरफ बढ़ने लगता है। जॉय रुक जाता है। वो इस घर में जाने से हिचकिचाता है। ये जगह बहुत क्रीपी लग रही होती है और इनका वहाँ आने का कोई मकसद भी नहीं होता। मगर घर के अंदर चार्ली एक पुराने बॉक्स से टकरा जाता है और इसी लम्हे इस बॉक्स के अंदर पड़ी फ्लेचर नामी वेंट्रिलोक्विस्ट डमी की आंखें खुल जाती हैं। चार्ली मलबे के ढेर में फंस जाता है। जॉय और स्कूटर तुरंत इस वीरान इमारत के अंदर दाखिल होते हैं ताकि चार्ली को ढूंढ सके। फ्लेचर की आंखें दोबारा बंद हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चार्ली जॉय को तलाश करता हुआ आखिरकार इसे स्कूटर के साथ देख लेता है, मगर वो दोनों फ्लेचर के पास होते हैं। जॉय पुरानी गर्द आलूद गुड़िया को उठाता है और इसे गौर से देखता है। वो फ्लेचर को घर ले आता है और अपने कमरे में रख देता है। चार्ली मुसलसल इस गुड़िया पर भौंकता रहता है जैसे किसी खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रहा हो। जॉय इसे चुप करवाता है, फ्लेचर को साफ करता है और बाकी खिलौनों के साथ रख देता है। इससे लगता है कि फ्लेचर कोई रद्दी नहीं बल्कि शायद इसे खुश करने की जरूरत है। नीचे से लॉरा की आवाज आती है, जॉय डिनर तैयार है। जॉय कमरे से निकलने से पहले लाइट्स ऑफ कर देता है। चार्ली इसके पीछे जाने की कोशिश करता है मगर अचानक फ्लेचर जाग जाता है। गुस्से से वो दरवाजा बंद कर देता है और चार्ली को कमरे के एक कोने में धकेल देता है। वो दूसरे खिलौनों को हरकत देखकर चार्ली को कैद कर देता है ताकि वो हिल भी ना सके। नीचे डाइनिंग टेबल पर जॉय अपने खाने में केचप डालता है। लॉरा टीवी बंद कर देती है और इसे हिदायत देती है कि खाना खत्म करके सो जाए, मगर जॉय खामोशी से अपने पावर्स इस्तेमाल करता है। टीवी खुद ब खुद दोबारा ऑन हो जाता है। लॉरा इसे दूध पीने को कहती है। जॉय हाथ बढ़ाने के बगैर ही दूध का कप अपनी तरफ खींच लेता है। लॉरा चौंक जाती है, ये क्या ट्रिक है, दोबारा करो। जॉय दोबारा कप को हरकत देता है। लॉरा इसे दूर रख देती है मगर जॉय फिर भी इसे अपनी तरफ ले आता है। तीसरी बार ये देखकर लॉरा का रंग बदल जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं थी। खौफ और सदमा इसके चेहरे पर साफ नजर आता है। तुम ये कैसे कर रहे हो? जॉय मासूमियत से कहता है, मैं बस विश करता हूँ और डैड मेरी मदद करते हैं। इसी लम्हे फोन बजने लगता है। जॉय फोन की तरफ भागता है जबकि लॉरा वहीं खड़ी दूध के कप को घूरती रह जाती है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अभी हुआ क्या है। ऊपर फ्लेचर फोन को बजता हुआ देखता है और कमरे का दरवाजा खोल देता है। जॉय अंदर जाने वाला होता है मगर वो नोटिस करता है कि स्कूटर कमरे के करीब भी नहीं आ रहा। फिर भी जॉय अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो फोन तक पहुंचता है फ्लेचर अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है और जॉय को जोरदार तरीके से कमरे से बाहर उछाल देता है। जॉय दहशत से फ्लेचर को घूरता है। अब इसे अंदाजा हो जाता है कि वो डमी नॉर्मल नहीं है। फ्लेचर आंखों से बिजली खारिज करता है, दरवाजा बंद कर देता है और जॉय को अंदर घसीट लेता है। वो गरजदार आवाज में कहता है, जिससे तुम फोन पर बात कर रहे हो वो तुम्हारा बाप नहीं है। वो टीवी को हरकत देता है और जॉय को मजबूर करता है कि वो देखे। टीवी पर जोनाथन फ्लेचर नामी एक वेंट्रिलोक्विस्ट की वीडियो चलने लगती है। एक ऐसा फनकार जो जादू इस्तेमाल करता था, बहुत मशहूर था मगर अपने बेटे की मौत के बाद इसने परफॉर्म करना छोड़ दिया। कुछ साल बाद वो एक नई डमी फ्लेचर के साथ वापस आया मगर लोग इस डमी से डरते थे। इन्हें लगता था कि फ्लेचर जिंदा है और जोनाथन काले जादू में मुलव्विस है। टीवी बंद हो जाता है। फ्लेचर जॉय को घूरता है और कहता है कि वो फोन पर जोनाथन से बात कर रहा था, ना कि अपने वालिद से। जॉय यकीन नहीं करता। फ्लेचर लॉरा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। इसी वक्त फोन दोबारा बजने लगता है। लॉरा घर में फोन ढूंढती फिर रही होती है। ऊपर कमरे में फ्लेचर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है मगर वार खता हो जाता है। इसी दौरान पूरे शहर में फोन एक बार फिर बजने लगते हैं। लॉरा आखिरकार जॉय के कमरे में दाखिल होती है। फर्श पर फोन पड़ा होता है। स्कूटर दरवाजे के बाहर बैठा होता है और अंदर जाने से इनकार कर रहा होता है। लॉरा आहिस्ता से दरवाजा खोलती है और जॉय कांपते हुए इसके बाजुओं में कूद जाता है। लॉरा इसे थाम लेती है और कहती है कि डरने की कोई बात नहीं। वो पूछती है, क्या तुम दोबारा फोन पर थे? जॉय जवाब देता है, नहीं। लॉरा उलझन में पड़ जाती है और पूछती है, फिर फोन यहाँ कैसे आया? दालान में खामोशी छा जाती है। लॉरा सवाल करती है मगर जॉय कोई जवाब नहीं देता। उसकी नजरें सीधी फ्लेचर पर जमी होती है। चंद लम्हों बाद फ्लेचर आहिस्ता से आंखें बंद
कर लेता है जैसे वो कभी जागा ही ना हो। जॉय फौरन अपनी माँ से लिपट जाता है, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ अब भी साफ नजर आ रहा होता है। अगली सुबह लॉरा अखबार पढ़ते हुए शहर में होने वाली बार बार टेलीफोन डिस्ट्रप्शंस के बारे में सुनती है। वो नाश्ता तैयार कर रही होती है कि अचानक इसकी नजर दीवार पर पड़ती है। एक नाइफ दीवार में गड़ी हुई होती है। वो तकरीबन दूध गिरा देती है और जब वो दीवार की दूसरी तरफ देखती है तो इसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वहाँ और भी छुरियां लगी होती है। जॉय घबरा कर कहता है कि ये इसने नहीं किया। लॉरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो पूछती है कि वो ऐसी बात क्यों कहेगा और सच जानने की जिद करती है। जॉय आखिरकार टूट जाता है। वो बताता है कि फ्लेचर ईवल है और वो इसे फोन पर अपने वालिद से बात करने नहीं देता। इसी दिन जॉय घर के बैकयार्ड में एक गहरा गड्ढा खोद देता है और फ्लेचर को जमीन में दफन कर देता है। दूर से सैली ये सब देख रही होती है। वो पूछती है कि जॉय आज स्कूल क्यों नहीं गया। जॉय साफ अल्फाज में कहता है, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए स्कूल के पुलिस ये मंजर देख रहे होते हैं। वो हैरान होते हैं कि जॉय इस खौफनाक डमी को क्यों दफन कर रहा है। कुछ देर बाद जॉय अपने डॉग स्कूटर और चार्ली को ढूंढता है और इन्हें बाढ़ के पास खड़ा पाता है। अचानक पुलिस अपने रिमोट कंट्रोल टॉय टैंक्स छोड़ देते हैं। टैंक सीधा चार्ली पर हमला करते हैं और इसी दौरान वो फ्लेचर को इस जगह से निकाल लेते हैं जहाँ इसे दफन किया गया था। टैंक चार्ली का पीछा करते हैं और घेर लेते हैं। जॉय चीख कर कहता है, चार्ली हट जाओ, लेकिन चार्ली हिल नहीं पाता और बुलीज अपने टैंकों की तोप फायर कर देते हैं। ये लम्हा जॉय के अंदर कुछ तोड़ देता है। गुस्से में वो अपने पावर्स इस्तेमाल करता है। टैंक एक एक करके तबाह हो जाते हैं। सैली हैरत से ये सब देखती रह जाती है। इसी वक्त मिस्टर मार्टिन जॉय के घर पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। पुलिस फौरन इनकार कर देते हैं और सारा इल्जाम जॉय पर डाल देते हैं। जॉय सैली और स्कूटर के साथ भाग जाता है। मार्टिन इर्द गिर्द देखता है और जमीन पर पड़ा हुआ फ्लेचर इसकी नजर में आ जाता है। वो फ्लेचर को उठाता है, जॉय के घर के अंदर दाखिल होता है और उसे सीढ़ियों पर रख देता है। लॉरा इसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो अंदर कैसे आया। मार्टिन बताता है कि वो दरवाजा खुला था और वो जॉय को चेक करने आया था क्योंकि वो स्कूल नहीं आया। वो एक बार फिर मशवरा देता है कि जॉय को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए, मगर लॉरा इस बात पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। अचानक मार्टिन भी चौंक जाता है जब वो अलमारी में धंसे हुए चाकू देखता है। लॉरा आखिरकार सब कुछ बता देती है, फोन कॉल्स, जॉय की अजीब ताकतें और वो वेंट्रिलोक्विस्ट डमी जिसे जॉय ईवल कहता है। ये सुनते ही मार्टिन का रंग उड़ जाता है। इसे याद आता है कि वही फ्लेचर को बाहर से उठाकर अंदर लाया था। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, लेकिन फ्लेचर कहीं नजर नहीं आता। वो नहीं जानते कि वो स्टेयर्स के नीचे छुपा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस एक बार फिर इसे लावारिस इमारत में दाखिल होने का रास्ता ढूंढते हैं। माइकल परेशान होता है कि वो टॉय टॉयज की तबाही की वजाहत कैसे करेगा। आखिरकार वो अंदर दाखिल होते हैं और घर में जली हुई कैंडल्स देखते हैं। तलाशी के दौरान वो अलग हो जाते हैं। एक लड़की को दीवार पर जोनाथन और फ्लेचर की पुरानी तस्वीर मिलती है। इधर लॉरा बताती है कि मार्टिन आज डिनर पर रुकेंगे। जॉय नाराज हो जाता है जबकि मार्टिन इसके एक खिलौने को उठाता है। खाने के दौरान जॉय अपनी प्लेट को हवा में सरका देता है। मार्टिन फौरन मेज के नीचे देखता है। कोई वायर्स नहीं, कोई मैग्नेट्स नहीं, लेकिन वो देखता है कि इसका स्पून मुड़ चुका है। मार्टिन कहता है कि जॉय को कल स्कूल वापस जाना चाहिए। जॉय साफ इनकार कर देता है। वो नमकदान को अपनी तरफ खींच लेता है। मार्टिन मशवरा देता है कि वो अपनी ताकतें छुपा कर रखे ताकि लोग उससे डरे नहीं। जैसे ही मार्टिन खाने के लिए फोर्क उठाता है, जॉय इसे इंतहाई गर्म कर देता है। मार्टिन के हाथ जल जाते हैं। लॉरा इसे किचन ले जाती है, फिश बोल में हाथ डलवाती है और बर्फ डालती है। मार्टिन बात करता है कि बाज़ औक़ात बलूगत के दौरान ऐसे फिनोमेना होते हैं। लॉरा तक मुस्कुराहट के साथ कहती है, जॉय अभी सिर्फ 9 साल का है, बलूगत अभी दूर है। ऊपर अपने कमरे में जॉय दीवार से टकराता हुआ दाखिल होता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो फोन उठाकर अपने वालिद से बात करता है, शिकायत करता है कि वो स्कूल वापस नहीं जाना चाहता और ये भी कि लॉरा ने वादा तोड़ा और मार्टिन को सब कुछ बता दिया। इसी लम्हे फ्लेचर आंखें खोलता है। वो अपने पावर से जॉय के कंबल को खींच लेता है। जॉय चौंक जाता है। जब वो कंबल हटाता है तो फ्लेचर गायब होता है। वो पूरा कमरा छान मारता है, अलमारी भी देखता है, मगर फ्लेचर कहीं नजर नहीं आता। बाहर लॉरा और मार्टिन इसको आवाजें लगाते हैं। जॉय खिड़की की तरफ जाता है कि इनकी तवज्जो हासिल करे, लेकिन फ्लेचर खिड़की को लॉक कर देता है। वो एक भारी अलमारी दरवाजे के सामने खिसका देता है। जॉय कैद हो जाता है। फ्लेचर एक दराज फेंक कर जॉय को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन जॉय हार नहीं मानता। वो किसी न किसी तरह बचने का रास्ता तलाश करता रहता है। कमरे के अंदर कैद जॉय एक बार फिर खिड़की खोलने की कोशिश करता है, मगर इसी लम्हे फ्लेचर अपनी खौफनाक बिजलीनुमा ताकत इस्तेमाल करता है और जॉय को जोरदार झटके के साथ बिस्तर पर दे मारता है। जॉय दर्द से कराहता है, मगर हिम्मत नहीं हारता। वो तेजी से
فون کی طرف بڑھتا ہے، شاید آخری بار اپنے والد کی آواز سن سکے، لیکن فلیچر فوراً اسے روک لیتا ہے۔ وہ سرد اور شیطانی لہجے میں جوئے کو بتاتا ہے کہ وہ اب دکھائے گا کہ وہ لورا اور مسٹر مارٹن کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اچانک الماری کا دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور اس کے پیچھے ایک خوفناک دالان ظاہر ہوتا ہے جس کے آخری سرے پر ایک تیز سفید روشنی چمک رہی ہوتی ہے، بالکل کسی اور دنیا کا راستہ۔ جوئے فلیچر کی باتوں پر یقین کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ فون لینے کی کوشش کرتا ہے مگر فلیچر اسے دیوار کے ساتھ چپکا دیتا ہے۔ جوئے مدد کے لیے چیخنے لگتا ہے۔ اسی لمحے پورے شہر میں فون ایک ساتھ بجنے لگتے ہیں۔ نیچے کچن میں لورا فون اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف جوئے کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف دوڑتی ہے۔ وہ اور مارٹن دروازے تک پہنچتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ اندر جوئے پوری طاقت کے ساتھ اپنے ٹیلیکینیسس استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک چیز فلیچر کی طرف پھینکتا ہے، کتابیں، کھلونے، دراز، جو کچھ ہاتھ آتا ہے۔ آخرکار ایک بھاری شے فلیچر کو لگتی ہے، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جوئے موقع غنیمت جان کر فلیچر پر جھپٹ پڑتا ہے اور اسے پوری طاقت سے گلا گھونٹ دیتا ہے۔ چند لمحوں بعد فلیچر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈمی کتنی خطرناک ہے، جوئے اسے مضبوطی سے باندھتا ہے اور اپنی الماری میں لٹکا دیتا ہے۔ اگلی صبح لورا اور مارٹن قبرستان جاتے ہیں، جوئے کے والد کی قبر پر۔ لورا حیران رہ جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ قبر پر تازہ پھول گرے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچتی ہے اگر جوئے سچ کہہ رہا تھا تو مارٹن مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے کچھ کانٹیکٹس کو فون کرے تاکہ اس سب کی حقیقت سمجھی جا سکے۔ لورا پہلے ہچکچاتی ہے مگر آخرکار مان جاتی ہے، خاص طور پر جب مارٹن اسے یقین دلاتا ہے کہ انہیں کسی کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مارٹن غلط ثابت ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں کئی ٹرکس جوئے کے گھر کے باہر رک جاتے ہیں۔ درجنوں سائنٹسٹس پورے گھر کے ارد گرد اپنی موبائل لیبز لگا لیتے ہیں۔ ان کی قیادت کر رہی ہوتی ہے ڈاکٹر ہیڈن، جو جوئے سے بات کرتی ہے اور اسے گھر کے اندر گھما کر دکھایا جاتا ہے۔ مارٹن پوچھتا ہے کہ کیا اتنی بڑی کراؤڈ واقعی ضروری ہے؟ ہیلن جواب دیتی ہے کہ جوئے جیسے کیسز میں پورے گھر کو سیکیور کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اسی دوران باہر چھپے ہوئے مریض یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً لاوارث عمارت کی طرف بھاگتے ہیں کوئی نیا منصوبہ بنانے کے لیے۔ گھر کے اندر ایک سائنٹسٹ لورا سے پوچھتا ہے کہ کیا جوئے کو حال ہی میں کوئی میڈیکل کمپلیکیشن ہوئی ہے؟ لورا بتاتی ہے کہ بس ایک عام کولڈ تھی۔ جوئے کو ایک چیئر پر بٹھایا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹس کی تیاری شروع کی جاتی ہے۔ لورا یہ سب دیکھ کر بے چین ہوتی ہے مگر مارٹن اسے تسلی دیتا ہے کہ جوئے بالکل ٹھیک رہے گا۔ ڈاکٹر ہیڈن جوئے سے بات کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جوئے کا گھر شہر کے ٹیلی فون نیٹ ورک انٹرفیئرنس کا مرکز رہا ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ وہ جوئے کی طاقتوں سے واقف ہے اور اس نے پہلے بھی ایسے لوگوں کی مدد کی ہے جن کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا۔ ہیڈن ایک اور چونکا دینے والی بات کہتی ہے، ایسے خاص لوگ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ڈیتھ جیسا ہم سمجھتے ہیں شاید حقیقت میں موجود ہی نہیں۔ اسی لیے جوئے اپنے مرے ہوئے والد سے رابطہ کر پا رہا ہے۔ ایکسپیریمنٹس شروع ہوتے ہیں۔ وہ ایک آڈیو ٹیپ چلاتے ہیں جو 5 دن پہلے ریکارڈ کی گئی ہوتی ہے۔ اسی لمحے فلیچر اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ فلیچر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سیدھا اسی لاوارث عمارت کی طرف جاتا ہے جہاں پولیس پہلے سے جوئے کو پکڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسے ایک سنک کے طور پر ٹیگ کرتے ہوئے جیسے ہی وہ عمارت چھوڑنے لگتے ہیں، اچانک ارد گرد پڑے پرانے الیکٹرانکس خود بخود ایکٹیویٹ ہونے لگتے ہیں۔ لائٹس جلنے بجھنے لگتی ہیں، دیواریں لرزنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف سائنٹسٹس کے کمپیوٹرز پر طاقت میں ایک کریزی اسپائک ریکارڈ ہونے لگتا ہے۔ فلیچر عمارت کے داخلی راستے کو سیل کر دیتا ہے۔ پولیس اب باہر نہیں نکل سکتے۔ سیلی یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ وہ فوراً جوئے کے گھر بھاگتی ہے اور اسے ساری صورتحال بتاتی ہے۔ وہ بالکل اسی وقت پہنچتی ہے جب ڈاکٹر ہیڈن لورا کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ٹیسٹس پازیٹیو ریزلٹس دے رہے ہیں۔ سیلی جوئے کو ایک طرف لے جا کر اکیلے بات کرنے کو کہتی ہے۔ وہ جوئے کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ پولیس اس عمارت میں ٹریپ ہو چکی ہے۔ وہ جوئے سے منت کرتی ہے کہ وہ اپنی طاقتیں استعمال کر کے انہیں بچائے کیونکہ یہی وہ صحیح کام ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ جوئے ہچکچاتا ہے مگر آخرکار مان جاتا ہے۔ وہ فلیچر کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ اب بھی الماری میں بند ہوگا۔ جوئے الماری کھولتا ہے اور اس کے تمام کھلونے باہر گر جاتے ہیں۔ فلیچر غائب ہوتا ہے۔ تب جوئے کو نظر آتا ہے کہ رسیاں کٹی ہوئی ہیں۔ اسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ فلیچر ہی ان کے ٹریپ ہونے کے پیچھے ہے۔ جوئے جانتا ہے کہ اب اس سے اس بلڈنگ تک جانا ہی ہوگا۔ ادھر پھنسے ہوئے بچے اس عمارت کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں اور اچانک پوری عمارت ایک میز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جوئے اور سیلی وہاں پہنچتے ہیں۔ فرش پر انہیں بچوں کی ایک ٹارچ ملتی ہے۔ فلیچر سائے میں چھپا ہوتا ہے، بچوں کو تلاش کرتا
ہوتا ہوا۔ آخرکار جوئے اور سیلی بھی اسی میز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی کو میز کے اندر ایک ڈور نظر آتا ہے، امید کے ساتھ وہ دروازہ کھولتی ہے، لیکن دوسری طرف ایک خوفناک غار اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک ایک بڑا راکشس اندھیرے سے ابھرتا ہے۔ اس کا وجود اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ ایک لڑکی چیختے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑتی ہے۔ وہ میز میں داخل ہو جاتا ہے اور ان بچوں کا پیچھا شروع کر دیتا ہے جو اب تک باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ بچے گھبرا کر بھاگتے ہیں لیکن اچانک ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں۔ دیوار جیسے ہی بند ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ممی میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ لمحوں بعد اس ممی کے اندر سے ایک اور خوفناک مخلوق نکل آتی ہے اور بچوں کا پیچھا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر مائیکل میز میں بھاگتے ہوئے ایک دروازہ دیکھتا ہے اور امید کے ساتھ اسے کھول دیتا ہے، لیکن دوسری طرف مونسٹر جیسا ایک خوفناک وجود دیکھ کر وہ ساکت رہ جاتا ہے۔ وہ مخلوق فوراً اس پر حملہ کرتی ہے۔ مائیکل جلدی سے دروازہ بند کرتا ہے اور ولیم کے پاس بھاگتا ہے جو ایک گہرے موٹے دھوئیں کو گھور رہا ہوتا ہے۔ بچے حیران ہوتے ہیں کہ دھوئیں کے پیچھے کیا ہے اور اسی لمحے دھوئیں میں سے ڈارتھ ویڈر نمودار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لائٹ سیبر آن کرتا ہے لیکن بچے اس کے حملے کا انتظار کیے بغیر جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ سب دوبارہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جبکہ باہر نکلنے کا راستہ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ ادھر باہر لورا پولیس کو اطلاع دیتی ہے کہ جوئے لاپتہ ہو گیا ہے۔ پولیس گھر پہنچتی ہے، مارٹن سے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن لورا مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں جب شیرف کو اطلاع ملتی ہے کہ کئی اور بچے بھی غائب ہیں اور ان کے والدین پریشان ہیں۔ شیرف لورا کو یہ خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کچھ عجیب سا یاد آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے بچے اب بھی اس ابینڈنڈ ہاؤس میں پھنسے ہوتے ہیں جو اب مکمل طور پر ایک زندہ میز بن چکا ہے۔ میز کے اندر بچے ایک عجیب روشنی کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں۔ بھاگنے کی ہمت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی قسمت قبول کرنے لگتے ہیں، مگر اسی لمحے وہ جوئے اور سیلی کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں سکون ملتا ہے۔ بچے جوئے سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ باہر جانے کا راستہ جانتا ہے۔ جوئے آہستہ سے کہتا ہے یہاں کوئی ایگزٹ نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان میں سے کسی نے فلیچر کو دیکھا ہے، مگر بچے نہیں جانتے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اچانک دور سے ایک بہت بڑا افریت نمودار ہوتا ہے۔ بچے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل فلیچر ہے لیکن جوئے انہیں بھاگنے سے روکتا ہے۔ جوئے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے خوف کی شکل ہے۔ فلیچر اتنا طاقتور نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ جو ہی بچے خوف چھوڑ دیتے ہیں وہ بڑا راکشس زمین پر گر جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے وہ ایک دروازے تک پہنچتے ہیں جو ایک عجیب کمرے میں کھلتا ہے۔ وہاں فلیچر ایک کرسی کے بازو پر بیٹھا ہوتا ہے۔ جوئے دیکھنے کے لیے گھومتا ہے کہ کرسی پر اور کون ہے۔ اچانک ایک عجیب روشنی چمکتی ہے اور جوناتھن کی روح ظاہر ہوتی ہے۔ جوناتھن کی آواز اب نرم مگر پرعزم ہو جاتی ہے۔ وہ جوئے کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس اب بھی ایک موقع ہے، نہ صرف خود کو بلکہ اپنے تمام دوستوں کو ہمیشہ کے لیے بچانے کا، مگر یہ موقع ایک بہت بڑے خطرے کے ساتھ جڑا ہے۔ جوئے کو فلیچر کی پہنچ سے بہت دور ایک ایسی دنیا میں جانا ہوگا جہاں زندہ انسان عام طور پر نہیں جا سکتے۔ یہ وہی دنیا ہے جہاں اس کا باپ موجود ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، اگر جوئے نے یہ قدم اٹھایا تو ممکن ہے وہ کبھی واپس نہ آ سکے، ممکن ہے کہ وہ مر جائے۔ جوئے اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے جو اس دوسری دنیا کی طرف کھل رہا ہے۔ اس کے باہر ایک عجیب پرسکون روشنی پھیلی ہوئی ہے، ایسی روشنی جو خوف نہیں بلکہ سکون دیتی ہے۔ سیلی اس کے سامنے آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور آواز کانپتی ہوئی۔ وہ جوئے کی مدد کرتی ہے کہ وہ نہ جائے، کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر اس روشنی میں قدم نہ رکھے، مگر جوئے اب فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی ہوتی ہے، اس کے پاس اپنے والد کو دوبارہ دیکھنے کا واحد موقع ہے۔ جیسے ہی جوئے دروازے کی طرف بڑھتا ہے فلیچر چیخنے لگتا ہے، اس کا جسم جلنے لگتا ہے جیسے روشنی اسے کھا رہی ہو۔ وہ آخری بار جوئے کو دھمکاتا ہے مگر اب اس کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ جوئے دروازے سے گزرتا ہے اور اسی لمحے فلیچر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، راکھ بن کر بکھر جاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ جوئے کے سامنے کئی دروازے ظاہر ہوتے ہیں، ہر ایک مختلف راستہ، مگر سب آزادی کی طرف جاتے ہوئے۔ اچانک آوازیں گونجتی ہیں، چپ کرو، وہاں کون ہے؟ دوسری طرف حقیقی دنیا میں سائنسدان اور پولیس اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ بالآخر بچے اس عجیب و غریب دنیا سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ خود کو باہر پاتے ہیں مگر جوئے بے ہوش زمین پر پڑا ہے۔ سب گھبرا جاتے ہیں اور فوراً اسے اٹھا کر اس کے گھر لے جاتے ہیں۔ لورا جیسے ہی جوئے کو دیکھتی ہے چیخ کر اس کی طرف بھاگتی ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس پہنچ جاتی ہے اور جوئے کے کمرے کو ٹیمپریری ہاسپٹل میں بدل دیا جاتا ہے۔ لورا خاموشی سے کھڑی ڈاکٹروں کو کام کرتے دیکھتی ہے، اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ہر سانس اس پر بھاری لگ رہی ہوتی ہے۔ باہر بچے آفیسرز اور سائنسدانوں کو وہ سب کچھ بتاتے
हैं जो उन्होंने देखा। मेज, राक्षस, बदलती हुई दीवारें। डॉक्टर हेडन ये सब सुनती है मगर यकीन नहीं करती। वो सैली की तरफ जाती है और सैली इसे बताती है कि इसने जॉय से मिन्नत की थी कि वो रोशनी में ना जाए। हेडन हैरान होकर पूछती है कि वो किस रोशनी की बात कर रही है। सैली कहती है कि वो रोशनी तुलू होते सूरज जैसी खूबसूरत थी और इसे लगा कि जॉय अब इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता था। अचानक एक साइंसदान हेडन को फोन पकड़ाता है। वो बात सुनती है और इसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो सबको बताती है कि जॉय का भी इंतकाल हो गया है। घर के अंदर लॉरा बेजान सी खड़ी रहती है। इसकी दुनिया टूट चुकी होती है। बच्चे जॉय के कमरे में आते हैं। विलियम रोते हुए जॉय से माफी मांगता है कि शायद वो इसे कभी सही तरह समझ नहीं पाया। सब बच्चे जॉय का शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि वो इनके लिए एक रहनुमा था, एक हीरो था। लॉरा जॉय का फोन मजबूती से पकड़े होती है। मार्टिन इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और आहिस्ता से कहता है कि जॉय अब अपने वालिद के साथ है। बच्चे खामोशी से कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अचानक एक सुर्ख गेंद कमरे में चमकने लगती है। इसके गिर्द छोटी छोटी रोशनी की गेंदें जमा होने लगती है। पूरा कमरा रोशन हो जाता है। डॉक्टर खौफजदा होकर पीछे हट जाते हैं। इन्हें एहसास होता है कि कुछ नाकाबिल यकीन होने वाला है। इसी लम्हे हेडन कमरे में दाखिल होती है। लॉरा हैरत से देखती है कि जॉय का जिस्म इसके बाजू में रोशनी से चमक रहा है। फिर जॉय की आंखें खुल जाती हैं। वो जिंदा है। यह हकीकत सामने आती है कि जॉय ने बहुत कम उम्र में अपने वालिद को खो दिया था। इसके अंदर एक अजीब ताकत को जगाया, ऐसी ताकत जो इसे मुर्दों से बात करने की काबिल बनाती थी। मगर इस ताकत के साथ एक लानत भी आई, फ्लेचर ने जॉय की जिंदगी को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर आखिरकार जॉय ने अपने खौफ पर काबू पा लिया। इसने खुद पर यकीन किया और इसी यकीन ने बुराई को शिकस्त दी हमेशा के लिए। क्या वाकई फ्लेचर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले मिल सके।